Yo, what's up mga kapatid? Yo, what's up mga kapatid? Yo, what's up mga kapatid? Elmo na naman nga pala nagbabalik. Baliktad po natin ang gawin natin. Yeah! Pakita mo yung abs mo pare. Bunso, pinasa kay Bayan, Langgaman, gandang pasa, 40, bang! 3 point. Ponce, for 3. Bang! Mulan ng tres. Abra. Dribble. Pinasa ka dito. Dito for 3. Hala. Ganda pasa. Langgaman. Dito. Hala. Rebound by Ponce. Pinasa kay Bunsoy. Sumipat. Bang bang. Wala. Rebound ba? Ay, ganda na ang pasa. Pambala! Kalinaw. Pinasa kay Rivera. Rivera. Jump shot. Wala. Rebound by Bayan. Anthony Edwards. Kumakanda. Pinasa kay Ponce. Pinasa kay Bunsoy. Pinasa ulit kay Ponce. Ganda pasa. Pinasa na naman. Bayan for 3! Kaya uli. Apa? Dito. Kaya. Rebound. Sasakasaya na. Fade away. Ala. Rebound ni Bayan. Ponce for 3. Ala. Simpak daw putang ina. Sakuragi. Naka-sting. Abra. Abra. Didriwa, wala makapuntahan. Pinasa ka dito. Spot. Ala. Rebound na naman ni Bayan. Pinasa kay Bunsoy. For 3. Wala. Rebound by Vito. Violation niya. Lalabas tighter. Lumara ka sa ala. Ponce. Ala pa din. Rebound by Chris. Still by Bayan. Pinasa kay Ponce. Gandang connection. Abra. Pinasa doon. Good. Nasa. Soy. Lugaya. Uy, Romeo Ponce. Abra. Susubukan ng depensa ng Bunsoy. Rumara ka sa. Uy. La. Rebound na naman. Sipag. Lolok na. Lolok. Ponce. Soy. Pinasa kay Bayan. Ayun o. Isa pa. Sipag. Lolay talon. Ponce for 3. Ala.
Rebound by Makalinaw. Pinasa kay Rivera. Susubukan ulit ang depensa ni Bunsoy. Dribble. Uy, nakalusot. Pasok. Kaya bayan ka rin. Bunsoy, babae. Good down. Rebound by Ponce. Ala pa din. White yaka. White ball. Nangingi. Anthony Edwards. Pinasa kay Bunsoy. Bunsoy na dito. Tiniraan ka na 3. Ala. Alina, Ebito, for 3, bang! Binigay kay Ponce, is 2. Kaya Makalina, pinasa kay Ebito, spot, 2, pati yung pinagawan! Ayan na! Lumipat na! Lumipat ulit! Ayun lang! Tumira ng 3. Hala! Rebound by Soy. Pinasa kay Ponce. Outside. Nakita yan. Tumilaw. Makalinaw, nagana napapasa. Repito. Pinasa kay Abra. Susubukan na naman ang depensa ni Soy. Teardrop. Ala. Rebound by Soy. Tinira kay ng 3. Bang! Abra. Babawian. Rebound by Ponce. Kay Soy. Pinasa kay Ponce na! Ayan na! For 3. Tanang sipag. Soy. Wala. Uy! For 3. Tapos nyo. Abra. Pasok. Eto. Awak. Pinatira. Ala. Libre yan. Ala. Rebound by Ponce again. Easy 2. Makalina. Pinasa kay Vito. Pinalik kay Abra. So subukan ulit ang depensa. Matake. Ala kayen. Ayan na. Libre. Edwards. Ala. Abra. Pasok. Ay, nangingin ako wala. Ayan na, umatake, Edwards! Di na makita. Lolo. Edwards. Pinasa kay Ponce. Masay! Kay Bunsoy. For 3. Ala.
Rebound by Vito. Steal by Bunsoy. Pinasa na, ayun na! Ayun na! Nalalambot na si Bayan. Vito. Tawag daw may kakampi. Oy! Abra. Eva Kalina. For 3. Ala. Rebound by Bayan. Soy. Matake. Dipsidu. Abra. Rebuto. Sumisipan. Matake. Rebound by Soy. Easy shot. Alina. Titi mo ng bola. Binigay kay Vito. Binalik kay Abra. Abra. Libre. Ala. Rebound na naman ni Bayan. Soy. For 3. Bang! Bang! Bayan. For 3. Rebound na naman niya. Sipag. Pasa lang sa sarili yun. Libre. Rebound ni Ponce. Soy. For 3. Ala. Rebound ni Abra. Gagal na papasahan. Susubukan ang depensa, tira-trap. Ala. White ball. Ayun na, matake na. Anthony Edwards. Patay. Edwards. Nagkapi sa ere. Riba. Low. Chris. Nasa kay Alina. Dinidepensa ni Anthony Edwards. Abra for 3. Rebound na naman ni Anthony Edwards. Ponce for 3. Borting yan. Mula kanina yan. Vito. Kumatake. Sumalpal ni Ponce. Rebound by Bayan again. Tinuturo. Bilis ng oras, dire-diretso. Vinor. Easy shot. Warning, surge. Ay! Putang namin! Oy! Ganda naman! Ganda naman! Ingam naman nun. Diba? Nag-go all-star si Anthony Edwards. Mabol ng MVP. Abra. Easy shot. Pinasa. Anthony Edwards. Ganda. Pasa kay Ponce. For 3. Rebound na naman ni Bayan. Good. Hassel. For 3. Ala. Rebound by Vito. Matake. Tira. Ay. Ala na. Vito. Pinasa kay Makalinaw. Tumira ng 3. Ala. Rebound by Bunsoy. Pinasa kay Ponce. Easy shot. Rebound na naman ni Ellen!
Ibang iba ka. Abra. Hala, kapos. White ball. Oh, wait lang. Labas muna. Labas. Good ba? Sige, good daw. Ponce. Libre. Tumira ng trend. Ala. Ayan. Hassle. Violation. Hindi nyo nilalabas sa tres. Kada tama, labas sa tres. Soy. Wala. Abra. Tumira ng tres. Bang! Toyso. Pasa lang! Tanda pasa kay Ponce. 4-3. Rebound by Vito. Pinasa kay Soy. 4-3. Ala. Rebound na naman Soy. At sisipat nyo. Libre yan. Isa pa. Ayan na! Kumakalabot. Umatak na. Sumasayaw. Ala. Rebound by Abra again. Libre. Sinipat. Ala pa din. Rebound na naman ni Abra. Sumasayaw. Fade away. Ala pa din. Rebound ni Anthony Edward. Bang. Low. White ball. Gampo. Sorry. Susubukan ng depensa. Tinirahan sa mukha. Rebound na naman ni Bayan. Rebounds na yan. 18 namin. By Elian. 18 rebounds by Bayan. Uy! Gandang pasa! Nasa. Libre. Pumatake. Free ball. Uy! Pinigay kay Ponce. 4-3. Bang! Hey, shout out! Shout out daw kay Pastor. Gandang balik. Rebound na naman ni Edwards. So, 40 days video. Sol. Ponce. 19 rebounds by Edwards. Bakit 40 days? 40 days nga pala. 40 days dyan. Beto. Sol. Ponce. Bang! Sambuan. Baka Riser, ito tuloy kailangan ng game. Abra, pumarang isa. Libre. Baka Riser pala dyan, kailangan ng 1 Soy. Pinasa kay Edwards. Tumira 3. Wala. Wala kami! So, pinasa kay Bayan na. Pumarang isa. Gandang pasa. Beto. Pasok. Pagurin si Bayan. Ayan na.
Sumasayaw. Anthony Edwards. Binigay. 4-3. Ala. Rebound na naman ni Ponce. 4-3. Bang! 39-64. 5 minutes and 33 seconds left. Abra. Sumipat. Rebound na naman ni Edwards. 20 rebounds na yan. Bang! Bang! Uy, steal na naman ni Edwards. Vito, pinasa kay Abra. Uy. Easy siya. Kailangan triple-double? Oo, pare. Ayan. Isang shot pa pare, triple-double ka na. Ay, ganda naman connection! Ala! Rebound na naman yan! 21 rebound by Edwards! Ganda nun? Abra! Rebound na naman! 22 rebounds! Ponce, 4-3! Bang! Ayun na! Pare, wala ka pa block! Wala pa! Pupunin natin stat sheet mo! Soy! 4-3! Time out! Black team! Watch out! Wash out! Nagbablog yung refer eh. Oh, white ball! White ball! White ball! Pinasa kayo ba? Na, triple-double. Ay! Ito uli! Kapanirahan niyo ng board. Abra. Pasok. Ibig ko sabihin ko pinatama ng board tapos kinuha niya ni Bamba. Ganun ba yan? Tapos pag-alisan niya, sinuha sa sarili niya. Alina. Libre yan. Bola daw. Nasa kay Soy. Tumira ng 3. Ala. Rebound by Ponce. Tumira ng 3. Rebound na naman ni Soy. Ayan na. Libre. Sinipat. Ala. Oh, yun na. 20. Oh! Utang na nawawala na ng career high yan. 24 rebounds. For 3, bang! Nilalagay. Matake. Reverse. Good shot. Binigay. Libre yan. Era. Reverse! Bumawi din ang reverse. Kaya ko din yan. Double na. Uy! Subakan! Black ba? Hindi. Puta na sayang. 4-3. Ala.
Rebound na naman kanina. Pinasa kay Abra. Easy siya. Ala. White ball. Tres. Gege Ponce. Sumipat. Okay, Chris. Libre. Ala. Rebound by Ponce. Ponce for 3. Bang! Numula ng 3. Babawi si Abra. Ala. Rebound na naman Abra. Easy siya. Wala na kamaro eh. So ito naman. Pobre! Saan ka nagtama pare? Good na, good. Dito. Matake. Mid-range. Pasok. So. The 3 ball. For 3 again. Rebound na naman ni Soy. Pinasa sa committee. Beto. Atake. Binali. Ala. Uy! Puta ka na buwali din! Abra. Ala. Rebound na naman ni Edwards. Binali. Uy, tatapay. Pinasa. Easy siya. Ganda pasa. Libre. Nilabas. Pinasa na lang kayo, Dors. Nibilali. Ala. For 3. Bang. 27 seconds. 62-89. Ayaw talaga. Oh, 3. Ala pa rin. Rebound na naman ni Edwards. Tutunog na lang yan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and